Hey guys, good evening. Welcome to our 10th session for our subject ITPE 3. So we are now on our module 10, which is our chapter 10 of our topic. And our topic for tonight is about adaptive code. So for our objectives, number 1 is to discuss Windows operating system's adaptive code. And then number 2 is to value the importance of Windows operating system adaptive code in desktop applications development. And number 3 is understand Windows operating system adaptive code and its applications in applications development. So what is really adaptive code? What do you mean when we speak about adaptive code? Take note that we have several Windows devices that is running with different devices now for Windows 10. So as you can see on the diagram, we have Windows 10 devices into desktop, mobile, Xbox, IoT or the Internet of Things, and then IoT headless. IoT headless is wireless IoT. The Surface Hub and the holographic. So those are the things that you can see on your Windows 10 devices. Now you're in adaptive coding. Your adaptive coding is a universal accepted coding platform wherein there will be adoption of your application to different devices supported by Windows 10. So we emphasize on Windows 10 because that is the foremost operating system that we're going to use. And learning adaptive systems or your adaptive learning from your adaptive UI, the topic last time. So this is just a supplement of the adaptive UI that we had previously as topic. Then this is adaptive code is just writing the code for different devices. So we are going to learn adaptive coding because number 1, the application does not, or the application codes are not the same all across devices. So there will be certain differences for all devices, no? Plus, number 2, your APIs, particularly for Xbox, will not be available for mobile devices. So same thing is true for HoloLens. Your HoloLens is an exclusive Microsoft application wherein you are going to but let's not complicate things. Students, we're not using Xbox and we're not using HoloLens. However, it may be in the future that we're going to program for your desktop and your mobile. We're just going to narrow down the topic that we're going to have because it will implicate complications later on for our adoption of the adaptive coding. So in adaptive coding, in writing the code, what you're going to do is number 1, we're going to use C# and Visual Basic so that we can use XAML for UI design. So particularly C#, you know. So we're going to also use C# on some derivative because we're going to use DirectX instead of using XAML. Pero kung C# ginagamit natin, we're using XAML. So if you're going to use C++, you're going to use DirectX. So take note that DirectX is the unique DLL file for Windows application. So Windows lang kita makita. Other operating systems use no DirectX. That's why you might you are using Windows platform for gaming because sometimes ang DirectX ginagamit sa gaming at the same time sa mga graphical heavy applications. If we're going to use JavaScript, we're going to use HTML for the presentation layer, pero that is cross-platform. So
HTML gani kita guys duwa yung ginagamit nato nga code If you're going to use kita if you will notice ang HTML code ang sa page dabla open page kag close pages. So that is an example of your HTML coding. Pero ang susunod na sometimes there are JavaScript that is being presented. While lang ginato siya present again ay ginobra natin sa code is we just copy pasting lang. Kung ipadalman din natin yung coding, so pwede man, pero I think kita ka time siguro. The calling and API is not implemented by the target device family, pero the UI or the user interface adapts to different screens easily. But different device families not only have different screen sizes, but it has a lot more than that. For example, the mobile phones have some hardware buttons such as back and camera, which might not be available on other devices such as PC. So by default, the core API contains most of the functionality which works for all devices. But the device-specific functionality can be used by referencing extension SDK in your UWP. Amuday mo na ton karon. So we're going to enable an SDK. So let's try lang get kung makaya naton. If not, trial and error lang. So to add particular extension SDK, follow the steps. There is a diagram. Wait, okay. This is a writing code demo, no? So we're going to have this one in your screen. How are we going to do this? We're going to right-click reference and then select add reference the following the dialog box opens. So, reference manager, no? I'm not pretty sure if where are we going to get this. Maybe we're going to open the So we'll start with. Okay, wait, students. We're going to start with opening the. We're going to open the. Okay, wait. We're going to open the Microsoft Visual Studio. Wow! 738 phone kasi lang. So I think we are here, so we're writing the whole demo. Okay, while waiting for the Microsoft C# or the Visual Studio, let's go with Activity 16. So your Activity 16 is what we are going to demo this evening. It's called your Cam App 116. So you're going to create your camera application using Visual Studio Code or Visual Studio C#. So we are going to have this for lesson number 23, which is what we're going to do right now. So we're going to wait for the Okay, here it is. So we're going to open first your Visual Studio. Take note, students, that we are going to we're going to add any SDK application, no? So we're going to right-click on the references. Okay. What we are searching for is the reference manager. So we're going to enable Windows Mobile extensions for UWAP. Kung naka-download yung mga extensions, I hope, okay. So, let's check and I double check the ano. Okay, see.
UWP adaptive code, no? So, gamito natin. What we're going to do is to open lang gid anay siguro or ano, our adaptive code. Wait pa. Adaptive UI gid ta daya. Okay, so we're going to have a new project. Okay, so blank application, and then okay, so UWP. Let's UWP. Okay, and then adaptive code. Okay, so this is the ano. So remember to put that in your blank application. Then okay. What we're going to use for the version is the lower version ng students. Okay, the last two examples that we did are puro experimental, hindi siya magana. So we're going to have the lower ano lang version. Then okay. Now we are going to create first your UWP P adaptive code, and then we will go to the reference. This one, we're going to follow the directions sa what we're trying to accomplish is to open the camera function. Okay, so reference. Pangitaon na to ano yung reference, no? So pangitaon na to diya sa ano na to, hindi yun sa okay. So this is our this is our what's this again? UWP adaptive code. Okay, as you can see, sa ikatatlong part, these are the references. So right click and then we're going to add the reference, no? This one. What you're going to do lang gid is to siguro ano, let's go to ito the main page before we go to here para makita natin ang blankong sa main page, no? So double click on the main page. And then para ma-display lang gid ang natin diya. Okay, so this is the main page, and then you can see ang diyang part. This that is our XAML coding. Pero if we're going to to use ito kagina, instead of XAML, we're going to use HTML on JavaScript or Java na part ng kagina bala. So lang taon lang nato ano ko ano itsura ka naton ka main page, naga-loading pa siya. Then we're going to add reference, no? So here. So what we're going to do, we will check the SDK kung may dayan. So imo naton is to right click on all the references. Then we're going to select add references. Pag add reference, magwa ang dayang box. So theoretically, this one. And then adding extension is as simple as adding a project reference. Now you can add extension SDK from the list which contain desktop extension, IoT, and mobile extension. So yeah, pakita natin Windows Mobile, IoT, pag desktop na. So this one, ang tatlong guys. So Windows Desktop extension, Windows IoT extension, kag Windows Mobile extension for UWP. Supposedly, amo din mga karon. So going back here, okay, so blanco siya na. This one. Okay, so okay, so let's go to the reference and then right click. Okay. And then add reference, guys, no? Okay, so kita.
Then double check lang. Instead, ang dyan magawa dali, i-click na to ng extension. So, hindi ako sa ikadwa. May core kita, extensions, kag recent. So, this one. Okay. Kaya makita ninyo di, core white, may na-display. Then, go to extensions. So, ang imo na to kagina gani, may duwa kita ka version ka, ano di ba? Mobile extensions, no? Anong nalipat ako kay na ko anong version na ginan naton para nga sigurado daw di ako nato niya click no. So this one, desktop anay. Okay, then check nyo ang Windows IoT extension. Then mobile. Para sigurado duwa kontad lang. Isa lang dapat ay ka version. But nalipat ako kay na ko anong version na gamit naton. Strong lower. Para make sure lang gid nga okay gid ang duwa or para hindi ka magsala. Duwa do lang gin click na ko. Ang Windows Mobile Extension, pinabulayan ang version ng 1904 ag ang 1058 na version. Yeah. So, press na to, okay. Naton siya nga mag-respond. Okay. So, after na okay na to, nag-add ya students. So you can see, ang gin-add natin is Universal Windows, Windows Desktop Extension, Windows IoT Extension, Windows Mobile for WP, duwa ka version. Either, hindi mo bulag. Sige lang. Nag-lag siya. Okay, so madanay. Then afterwards, what we're going to do next is desktop and mobile extension are the two most common platform extensions for this for SDK. So the mobile extensions, for example, enables the API necessary to use the hardware camera button. So madaya ano na to, Then you can check the device capability by using the Windows Foundation Metadata API information class method, which returns a Boolean output if the type is supported on the current device. For example, you can enable the Windows app to use the camera button with a code like this. So this one, okay. Try natin ang code na diya. So copy natin siya. Okay. Try natin siya diya. Wait lang. Okay, whoop. Okay, medyo ano naman na. So, like ang diyang portion. So, okay, padasik siya. Then copy this and we're going to paste that. Wait lang. I'm going to paste that. Okay, okay. This one. Okay, so adapted code main page. Okay, so this one. Close na to na na output check natin siya. Okay. So let's try mobile ano. WAP, wait lang. Ganito kayo na. Okay. Okay, let's try sa ano natin, this one. I'm not pretty. Okay, wait lang.
Okay, let's try Windows activation. Ano ba ito kayo na? Hindi po pala. Ginagamit ko doon sa microphone. Sa camera. Okay, Windows Foundation Metadata app information right now. Windows dot foundation. Windows dot. Why is that, you know? Okay, wait lang. Okay, go back ito sa app. Okay, hindi siya mo. Okay, this one, pero I'm not sure kung diin natin sa ibutang. No? Wait lang, guys. Ito natin. Bull is hardware. Classification, wait lang. Okay, for a while. Main page. Let's try running it for a local machine. Okay, so it's blank, no? So supposedly, okay, let's stop na. Supposedly, guys, we're going to put it somewhere sa okay, this one. However, I'm not so sure kung diin natin ibutang apart ang diya nga ano, no? But anyway, sige, wait lang. You can check the device capability by using the Windows Foundation Meta application method, which returns a Boolean output if the type is supported on the current device. For example, you can enable the Windows app, use the camera button and the code like this. So, Bool is hardware. Pero dapat ano na to ng enable Windows Foundation Meta API information. So supposedly, dyan na ito na pangitaon na sa babaw ang diyo. So, ang ginapangita na ito diya is ang daya Windows.foundation.metadata API. So, kung mo ay siya, then afterwards, ang gin-copy na ito na code, which is bool ang daya, isalot na ito dyan dapat sa may diya sa dalo. Okay.
Pero pangitaon naton kun diin naton sa isalot nga ano, so dili lang gyud. Frame, navigate type of main page. Hindi ko abi makita kung diin niya ano na, ang dayaw. Bool is hardware buttons API. Bool. Why abi set ano? Why set sugpon abi guys, hindi ko makita. So sige testingan lang nato na. Diyan anay sa baba mo. Windows Foundation with the API. Copy anay da. Then diyan nato ni sugpon guro So dalo mo. So right click ang kita then paste. Okay. Then butangan natin di kay using then space. Okay, error siya. Name space. Error siya kay ay na makita ko din ang daya. So foundation that metadata somewhere here. That API information. Okay. Then what we're going to do is this one. Copy natin niya, then isalot natin kung diin dampi diya nga part sa dalong. Public supposedly wait lang. Is hardware buttons ang daya mo. Hindi na din ko tay butang man. Ang ginapangita ko, ang puno kag sugpon kay sa mga past coding naton guys, may dayan nga puno kag sugpon. Ang sa babaw-babaw na gid bala. Ang sa mga using kag ano nagagana siya. Pero actually ang pamangkot nga ni kanako ni Melchor kada to kanang dia is din da isugpon. So ang ginapangita ko is ang pareho daya nga structure ka code ni Jong ay naga-error daya ng ginbutang naton to sa babaw because why set code nga ng sugpunan nga sa diya sa dalon. Garing amo da ay pamangkot diin dampi naton ibutang sa. Oo. Gina-analyze ko kung diin ibutang no. Hindi lang gid. Inyo yes, hello. Hello, good evening. Hello, Chot. Sinikulan sa itong butang mo pero yapon tayo natin. Ang daya ang de lang sora. Ang diin niya ko lang ang daya de. Amo da. Amo pa lang dayag soro. Pero ang dayagin butang natin ng ano kadang butang abide, you can check the device capability by using the Windows.Foundation.metadata API information. So supposedly, ang daya mabilong dali sa ng diya sa babaw. Yeah. Okay. Like for example, ang using Windows.Foundation.collections may mga dialog pero ang ginapangita natin sa metadata API information. Kung mabutang na to doon na ang declaration damo. Sunod natin ngayon is copy-paste ng daya ho. Pero yung pamangkot, diin dampi natin siya ibutang sa dia. Supposedly, dia din dapat mabutang. Yung mga if statement dia abi na if statements. So, nimiyad man. Open, close. Okay, wait.
Summary. Preference. Hindi ko gid ano kundiin. Okay. Salot na to abi no, try ko lang ha. This one abi. After ka ng public nga ano dun si kadua. If I shot ano dun Pares kundi abi no. So nang yellow nga guys so. Try na to dun abi salot no. Space ko lang gid. Okay. Okay, so yeah. Din ko ganito gino. So try na to na bilan. Error. Nagapula ako. Oh. Hindi siya. Okay, bukod amo ka to. Hindi siya. So, naman. So, pangitao natin, kung diin daw, pwede ano, Bull is hardware, ano itong CPI. Medyo ano daw okay. Hello. Call a friend, anay. Medyo ano, Chor, hello. Chor. Dispel Chor. Chor, nag-aana mo dahil Chor yung first nga ano, activity ta. Amo pa na sa problema ko ay gani. Oo, supposedly sakto gid man nambal mo. Medyo budlay no? Dali lang guys. Ang kadalom na sa napagana ako. Ang sa diin nga dalom, Chor? Oo, ang sa dalom sa kaduwa. Oo, maposta na to. Hay, may ano siya mo, may ano ganit tawag. May ano, sige mo dyan guys ha. Ma-move on kita sa part 2 sa kaduwa. Ang obrahon lang naton is, kamo lang bahala guys ha. Kundi, butangan ninyo ko parehas kadaya di oh. Ang unahon ninyo anay, dali lang. Para nga ano kita. Kundi, kita nyo sa may ano naton, sa may module ba na naton na? Kundi ang daya, ang Windows Foundation Metadata API application, right-click copy nyo guys. Pag na-right-click copy nyo doon, dyan yung ibutang sa may babaw ha. So, pag-click nyo kada, butangan nyo lang kay using. Garing lang, ma-error siya. Class Windows Foundation Metadata Applications. Enables you to detect whether specific... Ha? Hello, Chor? Ready mo lang sinusulan sa punta. Ang sa code? Ang sa code? Sa punta ya karang sir, doon kulang sa semicolon. Ang hindi na itong yung type mo nga using condition. This one no. Oo, may ano siya. Sakto. Yawan mo na butangan semicolon. Oo, sorry, nag-error. Okay, sige. Doon semicolon, umada. Semicolon no? Semicolon. Semicolon, sir, no? Sige. This one, guys, using Windows Foundation Metadata API information. Butangan nyo ko semicolon. Then, ang problema naton after kada, kung diin ninyo pasol. Hello? Kung diin ninyo isalot ang daya ko na. So, i-copy paste nyo anay dyan. Copy sa copy, then paste naton. Pangitaan ninyo guys kung diin dampi sa ano na sa code somewhere dia.
Okay, sa lahat tong kay nano tong di ako dampingin butang sa may babaw. I-try ninyo experiment lang kung diin nga parts. Kaya kung mabutang ninyo diya dede, I think magana dede ano naton. Magana na siya kung in case nga mag-ano kitala, i-try ninyo kung diin damping. Okay? So, sige. Amo lang daya eksperimentuhan ninyo ha. Kag i-try ninyo dayon ano screenshot kundi. Try ninyo screenshot. May ano sa it sir. Ha? Hindi sa may it. Hindi ti comment indihan. Hindi ko pa bati. So, i-type lang abit so sa ano. I-type lang. Okay, wait lang ha. Oh, okay lang sir. Okay lang. I-try lang ano. Sige lang, hindi lang. Anyway, sige guys. Amo lang to guys, ano na to mo. I-try ninyo pangita sa dia dampyo. Kundi ninyo isalot ang daya na. So i-copy paste lang dia somewhere sa code dia lang apart. Okay? And then sige, save niyo lang ani obra ninyo. So eksperimentuhan lang guys kung ano yagwa ano. Sige. So sa second naton nga activity, i-close ko daya guro no. File save file new. Okay, file new project. This para ng guro. Okay, sige. Kasi ikaduha naton gid nga project ang sa 32 API karon guys kung ano tapuson na nato ang first kay para may time pa kita makobra ka second nato no. So this one medyo lawig ang code. Expected output naton will be this one. So dapat makahimo kita di sa mobile ang dayaw. So yung file name niya should be wait lang. Okay. The same man siya atong UWP adaptive code. So this one. So UWP adaptive code. So yung obrahon ninyo. Okay, so para may points kita guys sa first naton nga activity. Ang screenshot nyo lang siguro is okay. So pamati lang ha, medyo mabudlay ang 2016. Kung hindi siya magana, ang obrahon ninyo guys, i-screenshot ninyo kung ginamon ninyo kadaya ho. Na min pang-checkan nyo blaya dia dumping apart to sa reference. Okay, amo dai screenshot ninyo. Pag dayon ang ikaduha, screenshot nyo man ang dia nga part to. Pag nahimo nyo doda, tawan ta doon kamo ka points. Kay medyo mabudlay ang activity number 16 naton, so hindi siya magana. Okay, gets ninyo? So screenshot ninyo daya. Kag dayon screenshot ninyo ang sa reference, ang pareho kadaya, add reference, then extensions. Ang gin-check ninyo bilang adio, screenshot nyo. Tapos ang pagwa na doon nga amo dya, screenshot naman. Amo do lang daa ang activity number 16 naton. Okay? Okay. Sige. Then after kada guys, okay, sige Faith. After kada doon, ma-proceed kita sa activity number 17. Ang title na kada is API, ang Windows 32 APIs in the UWP. Okay? Sa Windows app link kita nga ano. So i-obrahon ninyo. Copy paste lang natin daya guys ang salya. The same man, hindi lang kamo mag-obra kapag nga ano nga project. So i-obrahon niyo lang gid.
ang brown nilang gid is copy lang ang code niya. So, medyo malawi gawa. Ang XML code na so hasta diya sa dalong. Okay. Right click copy. Then ang XML code nila guys, adto kamo sa may inyong main page. Double click niyo lang yung main page niyo. So blank ni siya no. So gawa na kundi adto ko mo de i-control A para ma-delete na siya. Dayon i-paste ninyo ang itong ginabra naton. So paste naton di ang gin-copy naton sa babaw ha. Na. So malayaan ang XML code. Ang gin-copy naton sa this one no. Na. Then ang dia at ko kita sa may ano sa may AP ang CS naton dia. So this one. Wait lang. Medyo okay, okay. So yeah. Okay, base mag-error dito ka no. Tangin niyo lang anay ka double slash. Para nga hindi siya mag-affect sa ano nato na. Ang this one no. Medyo base mag-ano siya karon mag-error. So, tandaan niyo guys ang ano nato no ang sa babaw niya bilang code. Using Windows UI, check niyo da kung may dia dali sa ano ninyo. So, Windows UI using windows.ui. Okay, media. This one no. Kita niyo ano siya. Check niyo liwat kung may windows UI.xaml. Okay, media. May okay, so this one. Okay, then afterwards, check niyo kung may .controls. Okay, this one. So kung ay butangan niyo kada. Okay. So himuon naton sunod is copy paste naton ang lawas na ang diabla. This one no. Okay, start it today. Or pwede man nga instead ka lang sa babaw. Pwede man nga diya ka start off sa namespace sa adaptive code. Then pakatos dalong. Okay. Wait. Okay, sige. Right click copy and then halin kita de panao i-delete naton siya. Okay, kag islan naton dato atong gin-copy naton. So right click paste. Okay, so mo da. Okay, may error siya kay nagapula Nagapula siya. So nito ko na to kung ano yung kuha na. Okay, sige. Then, try natin siya. Balik ka mo sa may main page. Then, try ninyo run. Kasi yan hindi. Okay, may error kita. So, is in error. Wait lang Okay, so coding good. Tanan guys nga nakapula amo day error nato no. So again copy paste ko malang siya. Namespace CWP adapted code. Wait. Okay, so what if nga copy natin sa tanan halin sa diya sa babaw copy, okay, then okay, halin di urugit sa babaw no islang ginaton delete natin siya islan katong copy natin
Okay, so try natin na. Okay, error gyapon. Okay, so medyo error siya. Line 6, okay, yes, this one. Okay, so, na. Nantaliwat. Expected, okay. Get for current view plus belum siguro tayo, no? Okay. Expected weight qualifier. Okay, one word. Page. Admin page already defines member called that doctor page. Main page, okay. Second. Visible bound CH. Visible bounds changed. Visible bounds changed. Change. Udah. Okay. Visible bounds changed. Try na kaliwat. Okay, what we're trying to do, visible bound, visible main page, visible bounds page. Okay, wait lang. Okay, visible bound change. Okay. Device primary trigger, desktop. Okay. Medyo okay, sige. Dali lang guys. Error good siya. Okay, sige. I think i-reset natin, no? Reset ko agad guys. Puro okay, para mag-start kita fresh. Idurot error yung ginagawa natin. Liwaton ko din sa puno. Dasig naman lang anyway, we still have 10 minutes. Okay. Okay, tapusin ko lang yung slide ko. So this one. Amo din activity number 17. Kag amo dumlali katapusan. So close ko na. Let's get started sa demo gid. Before we start, okay, okay, stop na eh. Then, presenting sa entire screen na.
Okay, share. Okay, so just give me 10 minutes lang ha. Wait lang. Base sa intention. So may if. Sige lang Mike, dali lang Mike. Hindi ko gid masiguro kung din ano pag start ko gid dalhin sa puno. So i-brown naton. Ato kita na sa may 10 minutes guys. Documents liwat. Then Visual Studio, then projects. Adaptive code na yun, UWP adaptive code, i-delete na ito liwat. Ma-start ko sa puno guys ha, dali lang mo na, may idea do ko kung paano anong get. So, i-start niyo din ang Visual Studio. So, I think, direct sa hand to lang gurong paghimo. Una-unahin mo una ron guys, instead of bring amang lito-lito pa kita. Kundi, imuon naton anay UWP adaptive code to kay na. Then afterwards, ipa-click naton ng tanan diya nga nang gusto na i-click ko. Ang desktop Windows extensions for UWP, ang Windows IoT extension, ang Windows Mobile extensions for WP. Okay? Okay, so diya, new project kita. Okay, so sige, blank. Then this one. So UWP adaptive code. Okay, UWP. Oo, and adaptive code. Sige, i-click na to siya, okay. Okay, ang ano lang ang version ang daan lang ang version. So after na to, kada ipa-click diya, i-diretso na to siguro, dito kita mag-check kada di. I-diretso na to pa to di sa media ko. So i-copy na to ng code, pakato to sa may ano na, madirektado lang. Okay. Parang diretso do lang guys nga magano gid. So wait for that nga matapos na. Then samtang nga nagay mo kita kada kopyahan do lang daan nato nya code sa main page no. Okay. Well. Main way. Okay, sige. Okay, right click copy. Then, okay, so diya. Dito kita guys, no? Diretso kita di sa may reference. Close na to niya output. Dito kita di sa reference, right click. Then, add reference. Okay, then after kada, makato kita sa extensions. Okay, so then after kada, i-enable naton ang desktop extension, ang IoT, ang mobile. So, I think ang daya, no? 1058. Kung hindi ko magsala. Kaya ang daan yung version na ito, yakin ano natin. Then, okay. Pag okay na kada, magwa na sa may reference na ito, no? Screenshot na dayon. Okay, so muda. Ang sunod na ito ng obrahon, kadto kita sa main page. Double click nyo lang da. Na pag ipaload na ito ang designer na makita niya diya. Bali, amo diya preview para isura na. So, lang taon natin na dapat blanco siya. Then, nakapin na natin dato kung ano kaina mo. So, patience lang, patience.
Okay, sige. Lang. After kada guys, i-drag na ito di panaog. Then delete. Okay, after deleting, right click paste na to. So right click paste na to, antong copy na to sa ano. Then after sa main page, then after kada, kanto kita sa app.xml. So code lang no. Okay, try natin dahil UWP adaptive code. So double check niyo yung ano na din kag ang diya sa babaw. WP adaptive code. Okay. Then i-found natin ang code na para sa ano na. So instead abi kadang diya diya kita mo start sa dalo. Okay. Basta doon sa dalo. Okay, sorry. Basta slalom na. Copy. Then i-paste natin day paste natin di sa dia. Wait lang. Hindi ko na copy no? Public. Then may ano tandaan niyo so may dalom ka ng anang open brace then public sa ano okay. So dia. Dia kita ma-start. Then delete na sa kag i-paste naton. Anong oras? Dali lang ba? 8:27. Right click naton i-paste naton ang gin-copy naton. May error gyapon guys, kapula gyapon niya. Ano? Check niyo ang spelling. Ang gapula-pula nga dya, error da guys. Sample ng gapula nga dya. One word na dapat qualifier value. So, pasugpunan lang ninyo na daw. Dadura duman yung pula. So, nung pula nga da error, siguro pag copy-paste niya bala, nag-auto diya na dya. Ng taon ninyo daw na. So, then, one word ninyo. Kita nyo yung pula na dura doon. So, amo madadi yung mga spelling na balahaw ng taon pang-edit nyo na di pag ito ang madang nag-error dato. Okay. Din pag ito yung mga pula pag ito mga error. Ang namin ko guys nga pula ang bukod pula nga ng daya ho. Ano siya naka-enclose sa quotation meaning comment da. Pero ang namin ko nga pula nga error is kita nyo dang line nga dang ano na line daya nga line no nga pula. Amo daya error naton nga ano pa. So balik ka mo sa gin-copy ninyo nga code. Like for example, this one no. Tawon ninyo guys ang spelling na. Okay. So this one, private color, default, title, buttons, BG color. So, balik ka mo din sa code. Yeah. Visible, dapat may ano gino. Na dyan. Mo ay na ito ano, pareho kada di sa diya ha. Insaihan. Na ang code na wait naman. Nito lang ito. Supposedly private color, default title bar buttons, BG color. So ano yung error man? Okay. Using Windows.UI. Check nyo kung may dito mo Windows.UI, no? So, diyan.
Windows.UI o ayos na. Sugpunan niyo lang. So currently using that Windows.UI Bidman, then quotation. Na. Pero error man sa gyapon. Check natin natin. Okay, check natin ha. Ano yan? Ano oras? 8:30 doon yan. Dali lang ha. Gaano pa kami din. Ha? Ito na lasi. Okay, check na to guys. I know nga may error siya. I think pula pa itong code sa may ano. Pero check na to na. Like ko na ano gina. Supposedly, why does have error? Okay, may 12 error siya. May error gid. Tawag na to din. Expected. Okay, so visible change.
Hello guys, good evening. Magkano doon ko? Sorry. Sorry na nadura ako guys. Nang hindi to man gyapon ang code ano naton. So I think may problema ako sa editing may problema ako sa editing ano. Chor ano chor gini ubra mo chor pag ano kaya last time. Naka pandar do kamo katong ano ang ikadua. Okay, ang sa akin start ulit sa adaptive code. May error siya. So nag-error so yun, ikaw ba yun? Pero ito? Hindi nga. Ha? So I think may error siya. Yung hindi. Okay, wait lang. I-present ko kanina. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Okay. May error siya, no? Hindi siya mag-run. Okay. So, actually, may gamay siyang error na dapat i-troubleshoot, no? Mga 4 errors. Okay, so amo din nga mga error yun na ano ko na-encounter. Try ko liwat abi nga ano guys. Nga i-copy paste it below ng code. Amo lang gid daya. Antong sa first i-delete ko lang gid kay na to. Medyo okay. Then run siya. Okay. Code error. Okay, view source. Diyan, hindi mag-ano. Sa reference, wala ko magpagawa, no? Naka naman siya. Okay man. Okay, then run. Error yun. Okay guys, I think we have to, I have to give up this evening pa, no? Though hindi ko gid matapos dahil ang coding na to, no? Sige lang. If ever nga mag-grant siya, I will give back to you, no? Kay do gadalom do kagabihon. But anyway,
I'm sorry, gid, wag gid mag-run. Yeah, ikaduwa. Pwede kung ano gid man guys, ano ko lang yung screenshot sa GC naton. Ito yung nagagabi doon. And i-discuss ko lang kaninyo ang ibang pagiging ano, kaya I think hindi ko siya mapagana. Wala siguro. I-troubleshoot ko pa ang code niya. Let's see kung maka-output siya. So supposedly, output ninyo sa dia is either daya. Okay, sa mobile daya guys. Iparan nyo sa mobile ang madagwa na. May magwa nga ng buttons. Kag ang checkbox. And then kung iparanin nyo sa desktop, ang madagwa magwa na. So supposedly, ang madagwa magwa na doon. So for this evening, I think i-pack up na natin na ito para ng ano natin ka medyo nagagabi doon. Kaga iyawan guro kita kada ano karon. Pero i-try ko ja troubleshoot until tomorrow and then I'll get back to you sa GC naton. For this evening, bye-bye lang anay. Thank you good for attending. And sige. Okay. Ano lang tanay ko i-end naton anay ang session naton guys. So medyo nagagabi doon. So thank you Gid. Salamat. Hello. Thank you guys for coming for this session. I'm sorry sa technicalities no pag sa naton successfully run ang program. But hopefully kung maparan ko ano ko lang sa GC ang output no para makaano kita. Sige, thank you guys and good evening Gid. Thank you. Bye. Hello. Shout out lang kanina tanan. Hello. Sige guys, thank you Gid. Pwede na ka Gian, hindi. Thank you Gid. Thank you. Sige, bye-bye. Gian. Ano lang nato na. I-try ko. Bye-bye, Chot. I-try ko i-run and I'll get back to you sa GC. I-post ko lang kuya kung ano yung na. Sa ano natin. Bye. Okay. Good night. Bye-bye. Bye-bye, Jameson niya. Bye-bye. Okay. Hindi. Hindi, makulit. Hindi. Okay, sige. Thank you. Goodbye. Hindi.